Kalau dulu dari impor dulu, kalau yang medical sekarang tak. Karena kan bayangannya itu mahal 2.000-an. Jadi kita udah dari dulu kayak pengennya dari dulu. Iya. Luisa udah balas, thank you. Gue baru mau balas. Kenapa? That's good, Luisa. Luisa, gue juga baru bilang habis makan ya. That's good. Kita akan segera memulai. Silakan kembali ke tempat duduk kita masing-masing. Papanya. Mari kita membuka kitab Bilangan pasal 14. Please turn your Bible to the book of Numbers chapter 14. Kita membuka kitab Bilangan pasal 14, the book of Numbers chapter 14. Kita membaca ayat 39 hingga ayat 45. Verse 39 to verse 45. Kalau sudah, mari kita membacanya bersama-sama. Bilangan 14 ayat 39 hingga 45. 1, 2, 3. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Dan keesokan harinya, bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa. Tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Dan sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Meskipun demikian, mereka naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh membaca firman-Mu dan sekarang ingin belajar dari firman-Mu. We thank you, Heavenly Father, because we could read your word and now we can learn from your word. Berbicaralah kepada kami siap belajar dari-Mu. So please speak to us. We are ready, Lord, to learn from you. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Amen. Halaman 25. Oke. Terpenting dalam hidup bukanlah melakukan pekerjaan Tuhan, melainkan menaati perkataan Tuhan. Tambahkan kata perkataan. What is important in life is not doing the word of God, but obeying the word of God.
Sewaktu kita melakukan pekerjaan Tuhan, namun di dalam ketidaktaatan, Tuhan tidak berkenan. Tambahkan kata berkenan. So when we do the work of God, but in disobedience, God is not pleased. Nah, inilah yang terjadi pada saat Israel memutuskan masuk ke tanah Kanaan setelah Tuhan menjatuhkan hukuman bahwa mereka akan harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun. And that's what exactly happened when Israel decided to march on to enter the land of Canaan after God had sentenced them, had punished them to wander in the desert for 40 years. Stop dulu saudara-saudara. Kita ini memang harus mempunyai prioritas yang jelas dalam hidup. We must have a clear set of priorities in life. Saudara, yang penting bukanlah melakukan pekerjaan Tuhan, tapi menaati perkataan Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikan perkataan Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikan ketaatan. Ya, nothing can replace being close or being near God. And nothing can also replace obeying Him. Saudara, apa contohnya maksud saya dengan apa yang saya katakan? Misalnya saudara, bisa nggak kita ini misalnya ya, terlibat di dalam pelayanan memberi makan orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah. We can be involved in mercy ministry, ya, distributing food to those who are hungry. Bisa. Tapi bisa nggak saudara pada saat yang bersamaan kita ini luar biasa keras hatinya, disuruh nggak pernah mau, ya pokoknya kehendak kita yang harus terjadi. Bisa nggak kita menjadi orang yang seperti itu? Bisa loh. So we can work and do the work of God, but at the same time we can have a heart that is as hard as a stone. Bisa loh. Yang Tuhan perkenan saudara bukanlah yang seperti itu. God is not pleased with us if we are like that. Tuhan akan jauh lebih senang bila kita itu dekat dengannya, mendengarkannya, ya, dan mengertinya. God is pleased with us if we come near Him, spend time with Him, hear His word, and obey Him. Ya, jadi kita mesti jelas dengan prioritas ini. Waktu orang Israel itu mendengar Tuhan berkata, kamu akan harus mengembara di padang gurun 40 tahun. Dan melihat 10 pengintai mati langsung. Mereka ketakutan. Mereka langsung berkata, mau masuk ke Kanaan sekarang. Ya. When they heard what God said to them, they would have to wander in the desert for 40 years. And then they saw the 10 spies died right away from the plague. They were terrified. In response, they said, we are going to march on. We are going to enter the land of Canaan. Tuhan gak suka loh. Tuhan gak suka. Ya. Coba kita sambung lagi. Mendengar keputusan dan hukuman Tuhan yang langsung menimpa 10 pengintai, Israel takut dan menyesal. Tambahkan kata menyesal. So, upon hearing the sentence or the punishment of God and saw with their own eyes how God punished the 10 spies, they all died. Israel were terrified and they had remorse. They regretted what they did. Di dalam ketakutan dan penyesalan, mereka nekat masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Dengan kata lain, mereka melakukan pekerjaan Tuhan. Tambahkan kata pekerjaan. So, in fear and remorse, they decided to just march on. In other words, at that time, they thought they were doing the work of God. Sambung, walau dilarang Musa, mereka tidak peduli
dan tetap maju melawan bangsa Amalek dan Kanaan. Even though Moses tried to stop them, they did not listen to Moses. They went in. Hasilnya buruk. Mereka dikalahkan dan korban pun berjatuhan. Ya, the outcome was bad. They were defeated and people died from it too. Nah, coba sekarang kita lebih perhatikan ya apa yang terjadi di sini. Let's pay close attention to what really happened there. Mungkin kita bertanya, mengapakah Tuhan tidak mengubah pikiran dan membiarkan, tambahkan kata membiarkan, mereka masuk ke tanah Kanaan? Perhaps we're wondering, why didn't God change His mind and just let them enter the land of Canaan? Bukankah mereka telah bertobat? Did they repent? After all, they said what they said. Yeah, they felt really badly, and so they want to obey God now. They want to enter the land of Canaan. Nah, inilah perbedaan antara kita dan Tuhan. Kita hanya dapat melihat apa yang tampak di luar, tambahkan kata di luar. Sedang Tuhan dapat melihat apa yang tidak tampak di luar. This is the difference between us and God. We can only see what appears from the outside, while God can see what doesn't appear at the outside. Dari luar kita melihat pertobatan, ya kan? Mereka itu menyesal, berkabung dikatakan di Alkitab ya. Jadi kita melihat pertobatan. Masalahnya adalah di dalam belum terjadi pertobatan. Tambahkan kata pertobatan. So from the outside we see repentance. At least they show it. The problem is inside there is no repentance. Dan Tuhan tahu itu. And God knew that. Sebagaimana kita ketahui, mereka belum bertobat. Ya, we all know because we have the Bible, we have the complete story. We know they have not repented then. Selama 40 tahun ke depan mereka terus melawan Tuhan. For the next 40 years they continued to rebel against God. Saudara, di satu bab setelah ini, saudara, kita akan melihat pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Next to this, the next chapter, we can read the rebellion of Korah, Datan, and Abiram. And they're all actually Levites, descendants of the priest. Jadi mereka belum bertobat, saudara. Kita tahu juga mereka belum bertobat. Waktu Musa melarang mereka, mereka dengar Musa tidak? Tidak, saudara. Ya, jadi perkataan, emosi sepertinya bertobat, tapi hati belum bertobat. Emotionally, they look as if they had repented, but inside they had not repented. Ketidaktaatan mereka terus berlanjut dan menjadi-jadi. Tuhan tahu itu sebab Tuhan tidak menerima pertobatan mereka. They continue to rebel against God. And God knew that, and that is why God did not accept their repentance. Kita belajar sekarang lebih dalam lagi tentang pertobatan ya. Let's learn more about repentance. Seringkali kita menyamakan pertobatan dan penyesalan. Tambahkan kata penyesalan. Oftentimes we equate repentance and remorse, feeling bad. Memang acap kali pertobatan diawali oleh penyesalan, tetapi keduanya tidak sama. So oftentimes repentance is preceded by remorse, regret, but the two are not the same. Penyesalan adalah reaksi yang bersifat emosional. Tambahkan kata emosional. Yang biasanya dipicu oleh rasa bersalah dan ancaman hukuman. Ya.
So remorse or regret, it was just an emotional reaction, usually prompted by or triggered by guilt and punishment or the threat of punishment. Masalahnya adalah semua reaksi emosional termasuk penyesalan bersifat sementara. Tambahkan kata sementara. The problem is all emotional reactions included in it, remorse, regret, are temporary. Begitu rasa bersalah hilang dan ancaman hukuman lenyap, kita balik ke kondisi semula. Tambahkan kata semula. You're right. Once there's no more guilt, once the threat of punishment is also gone, we'll go back to the way we were. Nah, itulah penyesalan, saudara. Ya. Kalau kita ini masih ingat ya, waktu kita masih lebih muda, anak-anak kita masih lebih kecil, pasti kita sering melihat penyesalan. Sewaktu kita ancam anak kita, marahi anak kita, biasanya reaksi mereka adalah menangis. Tapi setengah jam kemudian mengulang perbuatan yang sama. Ya, pasti itu. Ya. When we were younger, our kids were also smaller. We saw this a lot. Yeah. When we threaten our kids with punishment, we get angry at them. They cry as if they repented. Oh no, they would repeat it again. Tapi kita pun yang sudah besar seringkali berbuat sama. Ya, we all do the same thing too. Ya, selama lagi rasa bersalah, lagi takut akan ada hukuman, kita itu menyesal. Begitu hilang itu semuanya, hilang pula lah penyesalan kita. Oke, sambung lagi. Sebaliknya, pertobatan adalah sikap atau ketetapan hati yang bersifat rasional. Tambahkan kata rasional. On the contrary, repentance is actually an attitude, a decision that is rational. Pertobatan bersifat aktif, tidak reaktif. You see, repentance is active or proactive. It is not reactive. Kita berinisiatif, tambahkan kata berinisiatif. Memutuskan. So we take the initiative to make a decision. Bukan saja untuk mengubah perilaku kita, tambahkan kata perilaku. Tetapi juga untuk berubah, tambahkan kata berubah. Menjadi pribadi yang berbeda. So, we take the initiative, we make a decision, not only to change, to alter our behavior, our actions, but also to be a different person, to change who we are. Itulah pertobatan. Jadi saudara, saya berikan contoh ya. Waktu kita ini bertobat, bukannya kita berkata, besok saya nggak marah lagi deh. Bukan. Tapi kita berkata, saya tidak mau menjadi seorang pemarah. You see the difference? Yeah, so maybe this can explain better. When we say, okay, I have repented now, so tomorrow I'm not going to get angry. Or when you do this to me, I will not get angry. That's not actually repentance. Repentance is, I'm not going to be an angry person. I am going to be now, from now on, a patient person. Itu bertobat. Ngerti nggak saudara? Jadi bukannya, oke deh, besok kalau kamu berbuat ini, saya akan nggak balas. Sebetulnya dulu saya balas, sekarang nggak balas dah. Ya, bukan saudara. Waktu kita berkata, saya akan mengampuni. Apapun yang kamu lakukan, saya akan mengampuni. Sebab saya mau menjadi orang
pengampun. That's repentance. You see the difference? Yeah? It's not only like, okay, I'm not going to retaliate. Well, that's only behavior. Of course, that is good, but that's not actually what repentance is all about. Repentance is when I say, or when you say, I am going to be a forgiving person. From now on, I'm going to be a forgiving person. So we become a different person. We change. Yeah, we change. Not only our behavior, but we change. Saudara, maka waktu kita baca Matius 5, 6, 7 ya, itu kan khotbah Tuhan di atas bukit ya. Tuhan itu tuh menjelaskan isi hati Allah Bapa. So, if you read Matthew 5, 6, 7, the Beatitudes, you can actually see the heart of God because Jesus explained the heart of God. Orang Israel hanya mengerti perintah Allah, tidak mengerti hati Allah. So the people at the time only understood the commands of God. They missed the heart of God. Makanya Tuhan berkata begini kan, ingat nggak? Kalau kamu itu mengucapkan kata apa tuh ya bahasa Aramaiknya itu ya kata kasar gitu ya, kamu itu harus diperhadapkan di hadapan Sanhedrin, ya, Raka. When you say like word like Raka, you will be taken to the court, judged by the Sanhedrin. Saudara, kenapa kok kata begitu aja Tuhan persoalkan? Bukan. Tuhan persoalkan hati orang yang maunya marah, yang maunya tuh membalas orang. Jadi meskipun katanya hanya segitu, tapi kalau hatinya seperti itu yang Tuhan tidak berkenan. Sama dengan kalau kamu melihat orang perempuan atau laki-laki sama juga, perempuan juga bisa kan dia bernafsu. Kemudian kamu berzina, kamu sudah berzina sebetulnya meskipun belum melakukannya. Saudara, apa yang Tuhan maksud? Pribadi, hidup. Jadi even though we're not doing it, but if we always think about doing it, we are still that same person. You understand that, ya? Makanya yang Tuhan inginkan perubahan diri. Yeah, that's what God wants from us. A total change of who we are. Not only changing or altering our behaviors here and there. So nothing cosmetic. It has to be a complete transformation. Sambung lagi. Tuhan tahu walau Israel berkabung dengan sangat, bahasa Inggrisnya mourn bitterly. Waduh, nangisnya mungkin menggaung-gaung, meraung-raung ya. Mereka belum bertobat, tambahkan kata bertobat. God knew even though Israel mourned bitterly, maybe they were weeping, they had not repented. Mereka hanya menyesal sesaat. Masalah mendasar mereka, ketidaktaatan tetap bersarang di hati. They only repented, or they only had a remorse, yeah, short-lived remorse. Their basic problem, disobedience, was still there. Itu sebab mereka menolak, tambahkan kata menolak. Mendengar nasihat Musa hamba Allah yang menyuruh mereka untuk diam. And that's the reason why they refused to listen to Moses, God's servant, who asked them not to go. Mereka malah menyeruduk masuk. Like a bull, they just went on, march on. Pertobatan bukanlah perubahan perbuatan saja, tetapi juga dan terutama perubahan diri. Ya, so once again, we are reminded that repentance is not only a change of behavior, but also and primarily change of self. So waktu bertobat, kita berubah cara pandang kita, sikap kita, bahkan perasaan kita berubah. So when we repent, we change. How we look at things, our attitude, even our feelings also change.
Ada satu pelajaran terakhir yang dapat kita petik, yakni Tuhan membiarkan. Tambahkan kata membiarkan. One more lesson that we can learn, and that is God lets you. Membiarkan. Melalui Musa, Tuhan melarang Israel masuk ke tanah Kanaan. Namun, sewaktu mereka tidak menghiraukan dan tetap masuk, Tuhan membiarkan. So through Moses, God told them not to go. But they refused to listen to God. They refused to listen to Moses. So God let them. Membiarkan. Sebelum perasaan. Ya, membiarkan. Pada awalnya, peringatan Tuhan datang dalam bentuk perkataan. So usually, in the beginning, God's warning comes in the form of words, teguran, perkataan. Bila kita terus mengeraskan hati, pada akhirnya Tuhan akan membiarkan. Yeah, so in the beginning, God warns us through His words. But if we continue to harden our hearts, in the end, God just lets us do whatever we want. Nah, adalah salah mengartikan pembiaran sebagai persetujuan. It is wrong, to think that when God lets us do whatever we want to do, it means God approves what we want to do. Enggak ya, different. Sayang kadang itu yang kita lakukan. Kita menganggap Tuhan menyetujui sebab Dia tidak lagi berkata apa-apa. Padahal Dia tidak mengatakan apa-apa karena Ia membiarkan. Tambahkan kata membiarkan. We think God now has changed His mind, now He approves us doing what we want to do. But the fact is no. He's not saying anything anymore because He just lets us do whatever we want to do. Ya, nah ini yang menarik. Sepertinya bohwat tapi bukan bohwat. Bohwat is a Chinese word, Yolanda, which means like, okay, I don't know and I cannot do anything anymore. No, it sounds like that, but it is not, because God can always do something. Nah, kita lihat. Sewaktu Tuhan membiarkan, itu tidak berarti bahwa Ia tidak lagi bisa. Tambahkan kata bisa. Berbuat apa-apa lagi. So when God lets you do whatever you want to do, it doesn't mean that He cannot do anything anymore. When God lets you do whatever you want, it doesn't mean that He cannot do anything anymore. Jadi bukannya bohwat. Hanya manusia bisa bohwat. Tuhan tidak bisa bohwat. Itu apa artinya? Oh, artinya sama ya? Oh, oke. Udah nggak tahu apa-apa lah. Oh, oke. Oke. Bukan ya, Tuhan nggak ya, karena Tuhan bisa. Ya. Pada saat Tuhan membiarkan, itu berarti bahwa Tuhan tidak mau berbuat apa-apa lagi. Nah, ini yang berbahaya. So when God lets you and lets me do whatever we want to do, it simply means God doesn't want to do anything anymore to us. That's scary. That's what makes us afraid. Jadi waktu Tuhan membiarkan, itu bukan berarti Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Angkat tangan dah. Tuhan tidak pernah angkat tangan. Dia bisa turun tangan kok. Ya. Tapi waktu Tuhan membiarkan, itu berarti Tuhan tidak mau lagi berbuat apa-apa kepada kita. Nah, ini yang menakutkan, saudara. Jangan sampai Tuhan tidak mau berbuat apa-apa lagi. Ya,
that's what happened to the Israelites. God told them not to go. They still wanted to go. And God said, okay, fine, you go. Because God doesn't want to do anything anymore to them. Dan benar saja, mereka masuk, dipukul kalah sama bangsa Amalek dan bangsa Kanaan. Sambung. Agar tidak dibiarkan Tuhan, kita mesti, makanya ya, menaatinya dengan segera. Tambahkan kata segera. We want to avoid God's letting us do whatever we want. And the way to do it is to obey Him right away. When He tells us something, obey Him right away. Sekali kita mendengar atau tahu bahwa apa yang ingin kita lakukan tidak diperkenankannya, ya sudah, jangan lakukan. Yeah, once we hear or know that what we want to do is not approved by Him, then don't do it. Don't do it. Oke, saya sudah selesai. Ada yang mau tambahkan atau mau bertanya, silakan. Jadi Tuhan mau kita bertobatkan total. Iya, betul sekali ya. Tuhan mau kita bertobat total. Oke, kalau nggak ada, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu. We thank you Lord that we could learn your word. Biarlah apa yang kami pelajari, kami terapkan dalam hidup kami. So we pray Father, whatever it was that we had learned, we put it into practice. Yaitu kami berubah total. We want to change Lord completely. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Terima kasih. Mari kita masuk ke kelompok doa kita masing-masing sekarang.